Mumia. Islam na kami ni Islam. Islam kan faka. Anga tuduka. Islam faka Islam. Au faka. Itu di buli katu orang Jepang. Oke ni bagan tu. Allah, maka Islam kan ni Islam. Wallahi tuduka jira di kaniro. Faka Islam. Fakan slam ka slam kɛ an fakanw na awɔ an b'a fɔ ko aw bisimila ko kura ye fakan slam jɛmukan kɛnɛ kan fakan slam k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko aw fɛn fɛn bɛ fɛ ka aw sen don jɛmukan in na basi foyi t'a la aw bisimila n'a bɛ fɛ k'an lasɔrɔ dɔrɔn a bɛ se k'an lasɔrɔ bɔlɔlɔw sanfɛ a bɛ fakan slam don dɔrɔn aw ni anw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ walima n'o si man d'aw ye a bɛ se ka nɛgɛjuru siraw wele minnu filɛ nin ka tɛmɛ aw ka jabaranin kɔrɔla la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni ala ma basi kɛ aw minnu fana bɛ fɛ k'aw ka feerefɛnw ale ni aw ka baarakɛyɔrɔw lakodɔn a bɛ se ka aw ni don jɛmukan in na fakan slam ko kura ye aw bisimila tonton kibaru ça va bien basi tɛ na kan belebele jumɛn b'i da bi ayiwa kan batunda han tɛ sogonin na ayiwa an kɔni sisan jamana in an tɛ se ka fɛn fɔ sa tonton kibaru bi fugulanko in don bon nin ye lugu kura de ni si masita ye nin ni ala n'a kira cɛ a bɛ sɔn ka cɛ in bila ka segin ne ma ni ti batara karamɔgɔ ye han ni karavati yo o farala kan vesti yo ayo fugulan yo vɛri yo a bɛɛ kun ye mesitanko ye musoko in ma nɔgɔ ayi a ma nɔgɔ tonton kibaru folikan jumɛn de b'i bolo k'a lase lajɛbagaw ma ayiwa an kɔni foli belebele b'a an kanubaw ye a n'an lajɛbaw ye tiɲɛ yɛrɛ la aw mɔgɔ minnu sigilen bɛ ka fakan silam lajɛ an ka foli b'aw ye dan tɛ foli min na an kɔni b'a fɔ aw ɲɛna aw welcome aw bisimila fakan silam jɛmukan kan aya a ko kɔni filɛ dɛ tonton kibaru ko k'an bɛ taa anglais de fɛ yen ko aw welcome a y'o mɛn ka ɲa kosɛbɛ tonton kibaru sɔni an bɛ kuma di an ka bi ma welelen ma a bɛ se ka a ka folikan lase cogo min lajɛbaw ma salam alaikum cɛ ça va bien somɔgɔw ça va kosɛbɛ i bɛ gejegeje i bisimila fakan silam jɛmukan kɛnɛ kan i bɛ se k'i tɔgɔ ani jamu fɔ lajɛbagaw ye wa ne tɔgɔ ye ko Ali Tangara ne ye bamanan ye Ali Tangara e ka baara bɛnnen don jumɛn de ma ne ka baara ne ye baara caman kɛ cɛ kelen k'ale bɛ baara caman kɛ i tɛ dɔɔnin fɔ an ye o ko la sa ne ka baara yɛrɛ ne ye ekɔliden ye fɔlɔ n ye ekɔliden ye sanfɛ waliden bon n bɛ silamu fɛnɛ kɛ ka fara o kan ani ne bolokɔrɔ baaramisɛnninw fɛnɛ kɛ walasa n ka se ka n yɛrɛ ka mɔgɔ misɛnninw ɲɛnabɔ cogo min na voilà Ali Tangara e kelen nin bɛɛ mɔgɔ caman Mali la mɔgɔ tɛ se ka dan baara kelen ma ayiwa an b'a fɛ k'i bisimila fakan silam kɛnɛ kan i y'an ka wele jaabi a diyara n ye kosɛbɛ tonton kibaru o tɛ ɲininkali minnu b'an bolo an tɛ tɛmɛ n'o ye depuis sisan Ali Tangara yala an bɛ se k'a dɔn e ye silamu yɛrɛ daminɛ san jumɛn na wa ne ye silamu daminɛ a ma mɛn kosɛbɛ ne ye silamu daminɛ décembre 2020 donc n ma san kelen sɔrɔ a la fɔlɔ quoi voilà mais Ali Tangara e yɛrɛ ka histoire yɛrɛ ye jumɛn de ye silamu hukumu kɔnɔna la kun jumɛn de la e donna silamu kɔnɔna la i ka nin ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ i ko n ka n ka histoire fɔ silamu domaine hukumu kɔnɔna na bon n bɛ se k'a f'i ye n ye silamu kanu ka sɔrɔ n t'a dɔn ko silamu a bɛ wele ko silamu quoi parce que n kun bɛ silamɛri camanw lamɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la grand corps la ni diɲɛ bɛɛ b'ale dɔn ni silamu domaine de bon n kun b'ale lamɛn ka sɔrɔ n kun t'a dɔn ko a bɛ mun kɛ a bɛ fɔ o de ma ko silamu bon kɔfɛ de n tilala ka na bɔ a kalama ko nin ye silamu ye ka tila k'a dɔn ko a ɲɔgɔn bɛ kɛ Mali la yan fɛnɛ voilà ne ka silamu histoire ye nin de ye dɔrɔn o faamuna kosɛbɛ tonton kibaru an tɛ ɲininkali ɲɔngiri yan yɔrɔnin na ɲɔngiri dɛ a k'a ka seko ani dɔnko yira an filɛbagaw la siga foyi t'o la Ali Tangara kɛnɛ b'i bolo d'accord ni n ko silamu a b'a fɔ ko naamu baasi foyi t'a la d'accord silamu naamu cɛsiri n fa tɔgɔma i kun lawuli i ka filɛli kɛ n teri i dun tɛ wuli i ka baara kɛ
ni kɛra denkɛ ye kana sɔn k'i sigi dusu ani hakili wuli k'i cɛsiri adamaden tɔɔrɔlen nka cɛsiribaga lafiyalen mɔgɔninfin sɛgɛnnen nka cɛsiri bɛ maa lafiya de o tuma wuli k'i cɛsiri n'i dalen don wuli k'i sigi wa n'i sigilen don wuli k'i jɔ n'i jɔlen don boli biribiri sigi tɛ mɔgɔ sɔn n'i ma kɛ mori ye wuli k'i ta ɲini bi adamadenya kɛra baara ye ni fɛn t'i bolo i ni ɲani kamanagan ni dabaliban a kɛra baara ye barikaban ni fugariya o kɛ i tulo tanna ye n fa y'a fɔ n ye don dɔ la ko n den cɛsiri baara fɛ i ka taga ɲɛ b'o de la i kana i tulo jɔ manamana kuma la wa i janto i yɛrɛ la i kana jɔ i sɔrɔ fɛn na n den ala ka barika don i la Islam. Naam. Tonton Kibaru i yɛrɛ bɔra k'a mɛn sisan k'an k'an cɛsiri ayiwa a kɔni y'a fɔ dɛ foyi de t'o bɔ ayi o kuma yɛrɛ tɛ kɛ o maa n'i donna diɲɛ ko o ko la n'i b'i cɛsiri i tɛ se k'a labɔ hali n'i m'i cɛsiri ka foro n'i kan k'a sɛnɛ i tɛ se k'a a ko bɛɛ bɛ cɛsiri de bolo cɛsiri de ye diɲɛ ko bɛɛ la fɛn barikama ye i bɛ ko o ko min kɛ i cɛsiri a kɔni kuma t'a ka nin kɔfɛ tuguni o Tonton Kibaru o famana ka ɲɛ kosɛbɛ siga t'o la walita mana diya i ye togo togo i jija i k'i fasa fili o de ɲɔgɔn tɛ wa o de bɛ laban Tonton Kibaru sɔni an bɛ tɛmɛ ni an ka rubrique fɔlɔ ye n'o ye clip de la semaine ye ayiwa ala a clip min kɔni b'an bolo nin dɔgɔkun in kɔni kɔnɔ o de ye Jeng Wan ka clip ye ni a titre de ye ko le succès m'appelle ala k'o kɛ koyi succès bɛ ka k'ale donc ala ka kɛ a k'an bɛɛ wele ten Tonton Kibaru sinon kun bɛ kuma dɛ non le succès nous appelle o tɛ o don kosɛbɛ ayiwa an ka jɛ k'o filɛ ɲɔgɔn fɛ masa nde mun kɛra tuguni babaw ka ko kɛtaw n'u ka kumafɔtaw de cayara nde kan'o lamɛn i ka baara kɛ don dɔ la n'ala sɔnna tiɲɛ bɛ banke baba ni ko ten u y'a kɛ n na u y'a fɔ n ma min ye sɔn ye min tɛ sɔn ye u y'a bɛɛ dan n na ko n ma ko n ka style falen ko nin tɛ passé ko mun na n tɛ se ka rapper ko mun na n tɛ se ka chanter ko n ma désolé olu si ma diya ne ye mun diyara ne ye o tɔgɔ de ye ka silamɛ ka compter ils m'ont critiqué ils m'ont minimisé ils m'ont insulté ils m'ont abandonné ils m'ont frappé ils m'ont rejeté ils m'ont provoqué ils m'ont menotté et même m'enfermé, mais j'ai multiplié tout ça par zéro à travers mon courage et ma détermination pour leur montrer que je suis et que je serai dans les jours à venir. Maintenant ils ont fini par m'aimer, m'applaudir, m'aider, m'encourager, m'apprécier, que je suis devenu leur messager. Oui, parce que le succès m'appelle. Oui, parce que le succès m'appelle. Le succès, je t'attends depuis longtemps. Si tu venais pas dans le temps, j'allais quitter ce monde en même temps. Heureusement, comme tu es venu, je vais rester avec ma nation pour les conseiller, les sensibiliser, les éduquer, les guider vers le bon chemin. Chemin de vérité, chemin de sincérité, chemin de bonté, chemin de Dieu. Ce sont les meilleurs chemins dans la vie. Hawa, sira ɲumankan, tiɲɛ sira, hɔrɔnya sira, danaya sira, ani Ala ka sira kan. Ne ka baara, mon travail, là, ma passion, ma vie. Dieu merci, aujourd'hui le succès m'appelle. Merci à tous ceux qui m'ont aidé. Merci ma nation. Aujourd'hui Jeng Wan est là, c'est grâce à vous. Sans vous je serais nulle part. Et sans vous je suis rien. Télé, radio, journaux, les journalistes, vous avez tous confirmé. Jeng Wan, le slammer.
on the track. Ni kun ye jengwan le slammer ka clip jengwan de do wa jega wan ne do jengu wando de jega wande. kene kama de to yelma de jengu wande do ay c'est-à-dire que comme jega negere ku menena ne ku fe ko jega wande ayo am kila ka tama koro fe jega fere yoro ina ye fela ina sa bashi fo kala tonton kiba Aywa. jengwan ka clip de ku me en bolo koro bi an ga rubrique folo la no ye le succès m'appelle o bela jelen temenen ko fe tonton kibaru amani shanga mawulele ma o do de amina ɲininkali mun tɛ n ko ale la o ye k'a dɔn k'a fɔ nafa jumɛn de bɛ se ka kɛ islam kɛli la an yɛrɛ ka kanw na i ka nin ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ ko nafa jumɛn bɛ se ka kɛ silamu na an yɛrɛ ka kanw na bon ne bolo silamɛri b'i n'a fɔ wajulikɛla de bon ni dun bɛ wajuli kɛ i bɛ ka mɔgɔw de waju n'i bɛ kuma u fɛ i bɛ kuma u fɛ kumakan na u yɛrɛ bɛ kumakan mun faamu bon mali la yan an caman bɛ kuma mun faamu o ye bamanankan ye donc ne bolo n'an kumana an ka kan na n'an y'an ka ciw fɔ an yɛrɛ ka kan na o faamuyali ka nɔgɔ an bolo ka tɛmɛ ni kan wɛrɛ ye donc ne bolo silamu nafa belebeleba ye nin ye n'an bɛ k'a k'an yɛrɛ ka kan na voilà o kɔrɔ tɛ ko kan wɛrɛ nafa t'a la mais an yɛrɛ ka kan n'an sera ka barika don o la kosɛbɛ o de nafa ka bon o diyara n ye kosɛbɛ ko sodɔn jidɔn yɛrɛ dɔn o de ɲɔgɔn tɛ an ka hakili to an yɛrɛ tɔw la o bi dɛmɛ kɛ kosɛbɛ fili caman bɛ yen nɔ a b'an kisi ka bɔ o ma tonton kibaru an ti sɛgɛn an ti ɲinɛ an b'a fɔ u ɲɛna a lajɛbagaw ɲɛna ko an bɛ fakan jɛmukan de kɛnɛ kan fakan dabɔlen don aw bɛɛ lajɛlen de kama silamɛru aw yɛrɛ y'a jateminɛ k'a fɔ bamanankan cayara kosɛbɛ plateau in sanfɛ tonton kibaru u k'a jateminɛ k'a fɔ ou bien u bɛ ka siran de siya tɔ ninnu parce que fila ninnu filɛ nin kabala k'olu dɔn olu bɛ siran filaw tɛ ka ye plateau kan kɔrɔbɔrɔw tɛ ka ye bɔbɔw tɛ ka ye donc an bɛɛ lajɛlen bɛ se k'an nin don jɛmukan in na an b'a a ɲini u fɛ n'u bɛ k'an lajɛ nin wagati in na aw bɛ se k'an lasɔrɔ walasa ka na ni silamu b'aw bolo aw ka kanw na a bɛ se ka na silamu kɛ plateau in sanfɛ ni ala ka jɛ ye tonton kibaru rubrique filanan question d'actualité nin waati in question d'actualité kɔni min kɔni b'an bolo nin dɔgɔkun in na sa o de ye grève in ye ko INTM ka grève in ni kama de n'i bɛ se ka dɔ fɔ an ɲɛna n'o y'a sɔrɔ la solution dɔ b'i bolo k'a proposer ma ni ɲɛmaaw y'a mɛn n'u bɛ se k'i ka solution in fana minɛ bolo fila la sa sinon tonton kibaru o kɔni ye pause kɛ fɔlɔ grève in na u bɛ pause la nka a ma ban kosɛbɛ gɛlɛya in a ma ban kamalen baasi tɛ n'i ko ko ne ka n ka solution fɔ ne bɛ se ka dɔ fɔ hali ni n tɛ lamɛn parce que u b'a fɔ ko sɛ dɔ ka dɔgɔ buru fiyɛ la mais ŋaniya o bɛ wasa kɛ voilà ne kɔni bolo an bɛ jamana min kɔnɔ jamana in bɛ dingɛ de kɔnɔ jamana in bɛ dingɛ kɔnɔ pour que a ka se ka bɔ dingɛ in kɔnɔ faut que an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni hakilina ɲuman ye an ka se ka baara kɛ cogo min na walasa ka jamana in lawuli voilà donc grève baden ninnu ne bolo n t'a fɔ ko nafa t'a la mais an k'a essayer ka dɔ bɔ a la an yɛrɛ k'an sigi ka kuma an bɛ se ka solution sɔrɔ cogo min na walasa an ka se k'an ka jamana bɔ gɛlɛya la voilà ne kɔni ka solution ye nin ye ko sigi ka fɔ o de ye damu ye o ye tiɲɛ ye kosɛbɛ an b'a ɲini u bɛɛ lajɛlen fɛ k'a daminɛ an ka ɲɛmaaw la n'o ye autoritéw ye ka taga bila syndicats la minnu bɛ ka grève kɛ sabula u bɛ ka grève kɛ kun dɔ de kama u bɛ ka kɛ laɲini dɔ de kama an b'a a bisigi k'a fɔ u bɛna sigi ka bɛn ko la walasa an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya tonton kibaru i ka question d'actualité in diyara n ye kojugu sisan kɔni an bɛna fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ parce que texte ninnu ka di ne ye kojugu tonton kibaru a bɛ mɔgɔ démarrer yɔrɔ a bɛ sinɛ k'i hakilini lafiya i démarrer ka sin k'i girin n ko kamalen a bɛ ɲini ka ne sigi kamalenya la tonton kibaru y'an kɛ moteur ye ayiwa tonton kibaru sira bɛ tangara bolo texte filanan min b'a bolo a ko yira an ni an filɛbagaw la d'accord silam naam fasojɔ waati sera fasojɔ kuma bɛ na fɔ n'an ma ɲɛ ko foyi tɛ bɛn bɔ n'an ma ɲɛ ko faso tɛ jɔ bɛn kɔ o tuma fasodenw a ye n'an ka bɛn k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka jɛn ka baara kɛ ka faso bɔ nɔgɔ la dibi ni ɲani ni tɔɔrɔ la sabu kɔnɔkulu jɛlen o de bɛ bi fɔ
kɔrɔ kun ye ɲamajɔ ye an ka maakɔrɔw b'o fɔ an ye tuma bɛɛ ni ko yɛlɛma o bɛ daminɛ i yɛrɛ fɔlɔ la faso kanu o bɛ dɔn maa kɛwale la dimi ni furugufurugu ɲɔgɔn kɔrɔ o tɛ ko dilan an ka ɲɔgɔn kanu ka ɲɔgɔn minɛ ka kɛ ɲɔgɔn ka hɛrɛ fɛ tɔɔrɔ ni ɲani an ka ɲɔgɔn ka degun kun muɲu ni sabali k'o kan miniji n'an koliji ye ɲɔgɔn lamɛn ɲɔgɔn kan fɔ k'o kan ka adamadenya sinsin bere ye sabu sigikafɔ ye damu ye boloden kelen tɛ bɛlɛ ta ni maliyɛn y'o kɔrɔ dɔn an kun tɛ sigi ɲɔgɔn fɔ ka ɲɔgɔn kɔrɔ fɔ tuma bɛɛ nka bi n'a fɔ an filila an bɔyɔrɔ ma o de la hali sisan an tɛ ka se k'an ta yɔrɔ dɔn kunun an kun ye balima ye nka bi an si tɛ ɲɔgɔn dɔn a kɛra dabaliban ye a kɛra jɔrɔnako ye a kɛra kamanagan ye a kɛra haminako ye Islam. Naam. Ni prestation diyara n ye kojugu tonton Kibaru. I bɔra ka Ali Tangara ka nin texte in mɛn. Ali Tangara ka texte a bɛ maa miiri janya. A bɛ dusukolo don mɔgɔ kɔnɔ kosɛbɛ. Foyi t'o la. Tonton Kibaru, jɛmukan kɔni bɛ ka se a kuncɛmayɔrɔ la. Nka jani an bɛ jɛmukan kuncɛ an bɛ an ka rubrique sabanan an b'o lajɛ o rubrique sabanan an k'an kɔfilɛ dɔɔni an k'o lajɛ sɔɔni an bɛna plateau kan. Siga foyi t'o la. diɲɛ kalan in kalan wagati tɛ tɛmɛ nka diɲɛnatigɛ fɛn o fɛn a dɔn ka fɔ k'a kɛ wagati de bɛ yen kuma duman bɛ fɛn bɛɛ la bi e mago bɛ ne la ne k'i kalan sigɛrɛti an y'a mɛn an ka mɔgɔkɔrɔw da cogo min ko kɔrɔ dɔnbaw la u y'a lakali k'a fɔ ko nin kɛra cɛ dɔ de ye cɛ nin tun ye cɛ mandi ye a wagati u ka dugu la a kun jeli man ka di dugu sunguruninw girinna kan n'o ye bogotigiw ye kamalenw girinna kan n'o ye cɛmisɛnkulu ye n'a bɔra bɛɛ lajɛlen bɛ to a kɔ kitasi la fo ka na se a muso furu wagati ma ala y'a kɛ a don bogotigi dɔ tun bɛ dugu kɔnɔ muso nin tun ye muso dakabana ye maa si tɛ to i yɛrɛ ma ka fɛn kalama d'a tɛgɛ kɔnɔ cɛ o cɛ y'a ye i y'a kanu i yɛrɛ ye ubiyɛn i y'a kanu i balima dɔ ye ubiyɛn i y'a kanu i woloden dɔ ye n'a sɔrɔ n tɛ dɛ ɲɔ bɛ ɲɔbugu a ka b'a la dɛ a ko n mɔden o kɛra tuma min na u nana bi musow ɲinini na dugu kamalenw ye ayi muso min mana taa ɲini ko bɛ di cɛ wɛrɛ ma bɛɛ b'i ba ye furufɛn ni kanikɛla ko dugu mandi densarama dendawulama o tumana a kɛra i n'a fɔ cɛ wɛrɛ tɛ dugu kɔnɔ n'a bɔra kamalen ni kelen na dɛ a ko Fakuru i tulo bɛ n na wa ko k'an ka taa ne tulo b'i la o a ko n mɔden muso ko nana gɛlɛya ka da kan ala ye mandiya dɔ d'ale ma a kɛra sababu ye fo k'a ka muso ko gɛlɛya dugu bogotigininw bɛɛ ko fo ka furu ale kelen ma u nana lajɛ k'u ɲɛ tugu ka bogotiginin kelen ta k'o d'a ma o bogotigi fana tun ye den sarama ye a muɲunen kun don i bɛ dugu bogotigiw ye kalo ko caman na ale kun tɛ sɔrɔ o la dɛ Fakuru wari bɛ muso sɔrɔ Fakuru mɛ k'i den tɛmɛ a toɲɔgɔnw na o bɛ bɔ muso la o bɛ sɔrɔ cogo di muso bɔyɔrɔ muso min furula ka di kamalen ma ala maralen tun b'a bolo ka ɲi wa danbe tun b'a la ala y'a kɛ olu ka furusiriw kɛ ka ladalafɛnw kɛ fo ka na se kɔɲɔ don dogodali ma ka na kɔɲɔsow don o kɛra tuma min don bɛ taa don bɛ na tile bɛ bɔ tile bɛ bin n mɔden
dɔgɔkun kelen nana tɛmɛ ka dɔgɔkun filaw tɛmɛ fo kana kalo kelen ni kalo filaw tɛmɛ tuma min na furu b'a 12 la ala nana kamalen ni ji dɔgɔya dugukolo kan ko bɛ kɛ masa maɲuman ko yira kun tɛ ala minɛ ala barika ayi n'a fɔra ko ala ka a balo don dɔ a bɛ fɔ ko ala ka hinɛ kamalen sara ka kanu to a furumuso la nka a ka dɔn a bɛ sa don min fakura a kɛra k'a muso la jɔlen to kalo 3 furu kalo 3 kamalen sɔnna a la kɔɲɔw kɛra ka suturaliw kɛ muso dɔw kɛ kasi ye a bɛ su kasi a bɛ tile kasi a bɛɛ lajɛlen nana ka na kuma a ka sabali u nan'u to la kɔnɔbara nana kɔrɔbaya ka se kalo 5 ma depuis mɔgɔw t'a kalama fo nana bɔ a kalama ayi fɛn 3 bɛ dugukolo kan o tɛ se ka dogoden mɔ de a fɔlɔ o ye tile ni kun y'an ka rubrique sabanan ye dɔgɔkun o dɔgɔkun an balimakɛ Sirima Keyita ale kɔni ale b'an lanisɔndiya dɔrɔn tonton Kibaru ayiwa sisan kɔni an bɛna kuma di Ali Tangara ma kumakan laban mun b'a fɛ welewelekan min b'a fɛ k'a lase lajɛbagaw ma a k'o tɛnku la. D'abord n bɛ an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔba ka foli ɲɛsin a bɛɛ lajɛlen ma sabu n'i y'a ye ko i ɲɔgɔn jabɔla tɛ filɛlibaga dɔ de b'i la n'i y'a ye i ɲɔgɔn kumakɛla tɛ c'est que lamɛnnibaga dɔ de b'i la donc an b'u fo u ka lamɛnni ani u ka filɛli la ka welewelekan fɔ ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma n'o ye an ka jamana marabaaw ye k'u ka sigi ka fɔ kɛ damu ye walasa an ka jamana ka se ka bɔ nɔgɔ la voilà. Ali Tangara o kumakan ninnu diyara n ye kosɛbɛ an bɛ yɛrɛ fo i ka nali la an ka plateau kan i ni ce o la kosɛbɛ tonton Kibaru kɔni anw tɛ ban foli la koyi aw na anw kɔni anw taara ni ɲɔgɔn ye fo k'a fɔ ko min sa vacances silamu layibaaw a ye foli in taliw b'aw ye a ye remarque faw an kɔni an tɛ se k'aw fo ka ban nka n'an donna min gasi la n'o fo n'o yafara anw ma dɛ nka aw kana ɲinɛ n'aw ye mɛ sisan ɲɛɲɛ aw bɛ arawa wele k'a fɔ a ɲɛna o mesidanko in kɔni tonton Kibaru welela ne tɛ mesidan yɔrɔ fɔ ayi dɔ kɛra mesidanko in na sa n bɛna dɔ wɛrɛ de ɲini k'o d'i ma spécialement o tɛ yan an k'a kɛ ten sa o b'i hakili bɔ mesidan kɔ tonton Kibaru an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an ka maa welele Ali Tangara an b'a fɔ k'a ni ce kosɛbɛ tonton Kibaru e yɛrɛ merci beaucoup ni ala ma basi kɛ dɔgɔkun wɛrɛ vacances silamu jɛmukan kɛnɛ kan aw kana sɛgɛn aw kana ɲina a bɛ se k'an wele nɛgɛjuru sira la minnu bɛ ka tɛmɛ aw ka jabaraninw kɔrɔ ka sanga ni nin wagati ye n'aw y'o kɛ dɔrɔn an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an b'a fɔ ko aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ. bye bye. mun bɛ yan Islam na daminɛ Islam kan fata an ka toduka Islam kura ye fakan Islam an fakan i jɔ k'i boli ka t'o la ban o kɛ ni bagan